Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into new topic 6. Specifically, we are going to cover for 6.1 today. But let's have a look at an overview of this topic first. So for this topic, we will have two subtopic. So it's gonna be a short one for 6.1, but for 6.2 it's gonna be a quite long one. Okay, and there's no calculation for this topic here. Okay, so let's have a look at our learning outcome for today. So first one, we will have to know how to specify periods, groups and also blocks in the periodic table. Okay, and then we will deduce the position of elements in the periodic table from the electronic configuration. So basically, you have to know how to write the electronic configuration for 6.1. Okay, so let's have a look at the introduction of periodic table first. So for periodic table, it can be classified into three things. We have period, group and also block. Okay, so that it will be easier for us to know where's the position of each element in the periodic table. Okay, so elements are arranged in increasing order of the proton number and also the atomic mass, because the more proton or electron inside the elements, therefore of course dia punya mass pun akan meningkat juga. Okay, so a vertical column, yang macam ni punya, it is called as group, and then the horizontal row pula, that is known as period. Okay, so kita akan tengok dulu what is group. Okay, so for group, so the group is periodic table, they are numbered from 1 to 18, daripada kiri sekali to the left. So yang kiri sekali number 1, yang hujung sekali number 18. So elements in the same group, they have the same number of valence electron. Okay, remember that. So if they are in the same group, they have the same valence electron, and they also have the same valence electronic configuration secara generalnya lah. Okay, so for example, if we have sodium and potassium, so kalau kita tengok yang kanan ni, so sodium Na and then potassium, so since they are in the same group, meaning they both have the same number of valence electron. Okay, and if the elements are in FBlock or DBlock, so we haven't go into the block yet, but just keep in your mind about this, because lepas ni kita akan masuk pasal block tu. So the group number, okay, so the group number is basically the same with the number of valence electron kalau dia dalam S-block ataupun D-block. Okay, meanwhile kalau dia dalam P-block pula, the group number, okay, so number of valence electron tu kita kena tambah dengan 10. Okay, so very simple lah. Kiranya kalau dia group 1, bermaksud the valence electron adalah 1. If the group number is 2, meaning the valence electron is 2. If the valence electron ada 12, meaning the valence electron pun ada 12 juga. Okay, so nanti kita tengoklah macam mana nak identify benda tu. So nanti kita akan pergi balik dekat sini. Okay, so apa kegunaan yang group number equals to number of valence electron ataupun group number equals to number of valence electron tambah 10. So untuk P blocks elements juga, daripada this formula here kan, meaning you can actually look for, let's say you have the number of valence electron. Okay, you have the number of valence electron, and then you want to look for the group number. Okay, meaning what you have to do is just rearrange balik this formula here lah. So plus 10 ni kita pindah sebelah, dia jadi minus 10 nanti. So you can actually look for the number of valence electron. Okay, so the main group in periodic table, so this one here kamu sebenarnya dah belajar dekat sekolah dulu, but then ada satu group I think that is quite new for you, but that is just a new information, takkan ditanya pun lah sebenarnya. Okay, tapi there are a few names yang memang kamu kena tahulah. For example, macam group 1 is known as alkali metal. Okay, and then group 2 is known as alkaline earth metal. And then group 3 to 12, so the one yang dekat bahagian tengah-tengah periodic table, that is known as transition metals. So I think ketiga-tiga jenis group ni kamu dah aware dah sebenarnya. Tapi this one here is a quite new one for you, group 16. So group 16 is known as chalcogens. Chalcogens ni, if I'm not mistaken, meaning dia adalah family of oxygen. Okay, sebab oxygen adalah
the first element yang atas sekali daripada group 16 tu kan, dia yang atas sekali tu. So yang bawah-bawah dia tu are considered sebagai family of oxygen lah, so they are known as chalcogens. And in group 17, by now you should know lah apa group 17. Group 17 is known as halogens, and group 18 is known as inert gases ataupun noble gases, or in Malay gas adi. Okay. And then next one, kita akan pergi masuk pasal period. So period pula is the one yang horizontal row. Okay. So they are numbered 1 to 7. Okay, so kita ada 7 period in periodic table. So the atoms of the elements in each period, they possess an identical number of quantum level. Bermaksud they have the same number of shell if they are in the same period. So kalau dia dalam period 1, bermaksud dia ada satu shell. Kalau dia dalam group 2, period 2, bermaksud dia ada 2 shell. So kalau dia dalam period 5, bermaksud dia ada 5 shell lah. Okay. So for example here, let's say we have sodium and chlorine. Okay, so this one is sodium, kiri sekali ni chlorine ada dekat sebelah bahagian kanan ni. Okay, so they are in the row 3, okay, or period 3, because their principal quantum number of the valence electron shell is 3. So kalau kamu tengok kat sini kan, dia fokus more on the valence electron shell. Dekat mana shell yang mana yang valence electron berada. Valence electron means the outermost electron, yang paling luar. Okay. So kalau kita tengok sodium punya electronic configuration, this is sodium, and then this one pula ada chlorine. Okay. So as you can see, masing-masing kalau kita tengok yang valence one, valence bermaksud yang paling luar, paling hujung. So as you can see, principal quantum number yang n kan, n punya value yang paling besar adalah 3 dekat sini. So chlorine pun sama, yang paling besar adalah 3, menunjukkan dia berada dalam period 3. Okay. So basically period number is equals to the principal quantum number of the electrons in the valence shell. Okay. Alright, so kita pergi kepada blocks pula. So for blocks, all the elements in the periodic table, they can be classified into 4 main blocks according to their valence electronic configuration. Again, we are focusing on the valence electron configuration. So you have to know how to write down the electronic configuration first, but then we will be focusing only on the last part, the valence electron configuration. Bahagian yang last kali saja, the part where the valence electrons are located. Okay, so these main blocks are S, P, D and F. So the type of orbital occupied by the electrons of the highest energy determines the block to which it belongs. Okay, so depends dengan yang bila kita isi elektron tu kan, kan kita isi according to Aufbau principle, and then kita akan isi from the lowest energy, and then kita akan masukkan ke highest orbital kan. Okay, bermaksud yang last kali yang kita isi, that is the valence electron. Dekat mana kita letak the valence electron, situlah dia punya block. Okay, so let's say last kali kamu isi dekat 4p, bermaksud dia dalam block P. If kamu letak dalam 3s paling tinggi, bermaksud dia dalam S block. Kalau kamu letak dalam 3D last kali, bermaksud dia dalam D block. Okay, so it depends dekat mana yang valence electron tu kamu letak dekat which particular orbital. Okay, yang last kali tu. So it will determines the block to which it belongs untuk that particular element. Okay, so kalau kita tengok gambar ni, S block dia berada sebelah kiri. Okay, dia merangkumi the alkali metal and also the alkaline earth metal, including helium lah. Helium yang dalam group 18 ni pun, it is actually considered as S orbital juga, because after all helium has only 2 electron. Kan, dua-dua elektron tu kita akan masuk dalam 1s. Okay, so since dia masuk dalam 1s, S yang paling tinggi dia dapat masuk pun, therefore dia considered dalam S block. Okay. And then P orbital pula is the one on the right side of the periodic table, and then we have D blocks on in the middle part of the periodic table, and dekat bahagian bawah ni kita ada F block. Okay, so kita akan tengok satu-satu untuk S, P
dengan D. F kita takkan belajar lah sebenarnya. F ni just macam extra untuk kamu. Okay, so FBlock, so it is specifically for group 1 and 2, including helium, the one yang dalam group 18 tu. Okay, and then it filling of valence electron, it only involve s orbital. Okay, so configuration of valence electron adalah ns1 ataupun ns2. Okay, so secara generalnya Miss akan letak ni nsx lah, where x dekat sini adalah sama ada 1 ataupun 2. Okay, after all, s orbital can only occupied by 2 electrons maximum kan. So it is either 1 ataupun 2 lah value x dekat situ. Ini secara generalnya. And n value pula depends lah. Okay, it depends. Dia depends dengan the number of electrons yang kita ada. So n daripada n ni nanti mungkin dia dalam yang n equals to 1, mungkin n equals to 2, depends. Okay, tapi yang penting adalah yang last ni S1 ataupun S2 tu. So for example, sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. And then kalau kalsium ni pula, yang last kali yang kita isi adalah 4s2. Okay. Tapi bila yang involve 4s ni kan, kamu kena be careful sikit. Okay. Kamu kena double check 4s ni apa sebelum dia. So kalau Miss akan tengok, okay, 4s ni sebelum dia adalah 3p. Therefore memang dia punya valence electron adalah 4s sahaja. Okay, because ada possibility sebelum 4s ni ada 3D. Because bila ada involve 3D pula, okay, lepas ni kita akan tengok apa yang berlaku. Okay, so now kita tengok P-block dululah. Nanti kita akan tengok macam mana nak compare yang 4s yang sebelum dia 3D ataupun 3P nanti. Okay, so kalau untuk P-block pula, it involves group 13 to group 18. And then the configuration of the valence electron adalah ns2 np1 to ns2 np6. Okay, so yang nombor yang kamu tengok berubah kat sini adalah yang dekat bahagian p orbital kan. Yang ni adalah 1, yang ni adalah 6. So secara generalnya kelas, kita boleh cakap kalau untuk P-block ni, the valence electronic configuration untuk dia adalah ns2. S memang kena full lah. Okay, dia memang kena ada 2 elektron dalam tu, tapi dia punya P pula Miss letak sebagai Y lah dekat situ. Okay, where Y is either value dia adalah 1 sehingga 6. It depends on the number of electrons yang kita ada. Okay, so for example, kita ada aluminium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, so kat sini. And then kita ada, ni adalah tellurium. Okay, ni sampai dekat shell 5 kan. Ada N value dia sampai 5 dekat sini. So let's say kita ada 5s2, 5p4. Okay, so if kita punya valence electronic configuration macam ni, it shows that it is in P-block. Okay, so dekat sini kelas, kita sebenarnya boleh determine the number of valence electron actually. Okay, so since ini adalah the configuration for the valence electron, so in order for you to know how many electrons ada, kalau tadi S-block very simple. Kita tengok balik S-block kan. S-block ni because dia ada 2 saja possibility dia, sama ada S1 ataupun S2. So depends, kalau macam ni 3S1 bermaksud the valence electron adalah 1 je. Okay, valence electron dia ada 1 elektron. Meanwhile, yang kalsium ni pula, so since dia punya valence electronic configuration adalah 4s2, S2, so valence electron dia adalah 2 elektron. Okay, tapi kalau P-block ni tadi, kita tengok balik untuk contoh aluminium dengan tellurium ni. Okay, so keep in your mind, untuk P-block, this whole thing including 3s2, okay, adalah dia punya valence electronic configuration. Bermaksud, in order for you to know the number of valence electron, okay, so kamu kena tambah value elektron yang ada ni. So untuk kita punya aluminium ni, bermaksud valence electron yang ada adalah 2, sebab dalam 3s ada 2 elektron. And then kita ada iklan sekejap kan. Okay, and then kita ada 1 elektron dalam 3p pula. Maksud ada 3 elektron kat sini in total. Okay, and then untuk kita punya tellurium ni pula, so
Kalau kita tengok kat sini 5s2 5p4, bermaksud the valence electron yang ada dekat sini adalah 2 tambah 4, so we get 6 electron. Okay, so that's how you identify the number of valence electron from the electronic configuration. Okay, jadi untuk P-block ni basically the number of valence electron varies from value 3 sehingga 8. Okay, kenapa 3? Because the maximum number of electron yang boleh ada dalam, the minimum number of electron yang boleh ada dalam p orbital adalah 1 kan. So 1 tambah 2, 3 lah yang the minimum kalau dalam p-block. P-block. Meanwhile, kalau yang dalam kalau maximum dia pula, so maximum value untuk p orbital adalah 6 elektron kan. So 6 tambah 2 adalah 8. So it varies from 3 to 8 valence electron untuk kita punya p-block elements. Okay, kalau yang dalam s-block tadi it varies from 1 to 2 only. Okay, meanwhile untuk d-block, so d-block they are also known as the transition elements. Okay, the transition metals punya daripada yang group 3 sehingga group 12. Okay, so the configuration of the valence electron is so it's a bit, dia macam a little complicated, but sebenarnya dia senang je. Okay, so jangan terkejut sangat dengan dia punya configuration ni. So secara generalnya it is n-1. Okay, so it depends dengan n value kat sini lah. Okay, so n value yang dekat sini pun paling kecil it would be 4, because d orbital yang paling kecil kita dapat jumpa adalah 3D. 1D, 2D tak wujud kan? 1D, 2D orbital tak wujud. 3D adalah yang paling the lowest orbital untuk kita punya D orbital lah. Okay, so dekat sini n value kat sini dia start daripada 4 onwards. Okay, so maksud n-1 kat sini adalah 4. Kalau lah n value sini 4, so n-1 ni 4 minus 1, 3 lah depan ni. Okay, and then dia varies from n-1 D1 ns2 to n-1 D10 ns2. So apa value yang berubah kat sini? Value yang berubah adalah untuk yang D orbital punya kan. Okay, so kalau secara generalnya Miss boleh letak ni sebagai n-1, sebab tadi Miss dah guna X dengan Y kan, so ni Miss just guna huruf Z lah. Secara generalnya Miss tak to Z and S2. Okay, so ini untuk D orbital where Z value dia adalah 1 to 10. Okay, because the maximum number of electron can be occupied in D orbital adalah 10. Okay, so kalau kita tengok example, okay, so for example, let's say we have vanadium. Okay, so vanadium here, so this particular electronic configuration here, you have been arranged dia punya electronic configuration whereby dia letak 3D dekat bahagian dalam dah kan. Sebab kalau waktu kamu isi mula-mula, kalau kamu dah waktu kamu tulis valence electron daripada ada 23 elektron ni, 3D adalah the last orbital yang kamu masukkan. Ingat tak? 3D adalah the last one kan? So that's why dia dalam D-block elements. That is the highest orbital yang kita isi yang valence electron tu. Tapi now since we have rearranged the valence electronic configuration, kita letak 3D kat bahagian dalam. Okay, so this whole thing 3D 3 4 S2 ni adalah considered the valence electronic configuration. Okay, valence specifically untuk yang valence electron kita. Ada tak contoh lain? Oh, sekejap. So satu ni sekejap. Okay, jadi from here class, we can actually identify the number of valence electron. Okay, so kita kena tambahkan lah elektron yang ada dalam sini. So untuk yang ni, valence electron dia adalah 3 tambah 2. So kita akan dapat 5. Okay, so basically kalau untuk D-block elements ni, the number of valence electron varies from 3 to 12. Kenapa 3 to 12? Because D, the minimum number of electron yang kita boleh isi adalah 1. 1 tambah 2, 3 lah. Okay, and the maximum number of electron yang kita boleh isi adalah 10. So 10 tambah 2 adalah 12. Okay, so it depends dekat situ. Okay, jadi kalau kita pergi balik kepada kepada group tadi, nanti kita tengok yang tu nanti later on lah kita tengok. Okay, kita tengok FBlock sekejap. So untuk FBlock pula, so this is just an extra knowledge for you. So FBlock, it involve elements in the series of lanthanides and also actinides. Okay, so kenapa yang row yang 4F ni is the row yang atas.
Okay, itu adalah row for F. So it is considered as lanthanides because dia ambil elements yang awal sekali ni. Okay, so the whole group ni dipanggil, the whole row ni dipanggil lanthanides lah. Okay, and this one 5F punya row pula, they are called as actinides. Okay, so because the last electron yang kita isi, dia berada dalam F orbital. Okay, so that is why they considered sebagai FBlock. Tapi kita tak akan sampai sinilah. Okay, as you can see here, kat sini elektron dia 57, proton dia ada 57. Kita tak sampai 57 punya proton number. Okay, kita cuma paling-paling pun sampai kita akan belajar sampai period 4 je. Okay, period 4 je yang kita akan belajar. Okay, so now how to determine the position of elements from its electronic configuration. Okay, so position ni bermaksud you have to know the period, dia dalam period mana, dia dalam block mana, SP ataupun D, and dia dalam group mana. Okay, so period sama ada daripada period 1 up to 7, and then kalau group pula it is from group 1 up to group 18. It depends. Okay, so you have to determine ni. So antara tiga ni pula, nak determine yang mana satu dulu. It's really up to you. Sebenarnya mana-mana yang kamu nak start pun boleh. Tapi, okay, I think it's gonna be easier if you determine first period. Okay, determine the period first and then followed by block. And last kali determinekan dia punya group. Okay, so sometimes question akan tanya, determine the block, group and period. So usually kalau kita tengok soalan tu, kita akan ikut turutan lah kan. Okay, tapi it doesn't really matter actually. Okay, I think it's going to be easier untuk kamu start dulu dengan period, and then kamu go to block and then go to group. So cara nak ingat steps ni steps ni dipanggil PUBG sebenarnya. Okay, PUBG tapi abaikan the U in the PUBG. Okay, so PUBG start with P, right? So that stands for period, and then B, block, and then G is the group. Okay, so how exactly kita nak determine the period, block and group? So dekat sini period ni kamu, okay, so again you have to know how to write the electronic configuration. Okay, itu benda pertama. Kamu kena tahu macam mana nak tulis the electronic configuration, and then just focus on the valence electronic configuration, the one yang dekat paling kanan tu nanti. Okay, because from there you can determine the period. Okay, so kamu cari yang dia punya highest and value. Okay, so sebab dia varies from 1, 2, 3, 4 and so on. So tengok yang last kali kamu isi dalam apa. Okay, so tengok yang nombor yang paling besar. And then block pula it depends on the highest orbital, highest type of orbital yang kamu isi. Okay, so let's say you ends it with 3D. Itu adalah last kali yang kamu isi, bermaksud it is in D orbital. Kalau kamu isi last kali adalah 1S, bermaksud S block. Kalau dia last kali kamu isi adalah dalam 2P, bermaksud it is in P orbital. Okay, and then group pula, it depends on the number of valence electron. Okay, so daripada yang valence electronic configuration tadi kan mesti ajar kan macam mana nak determine the number of valence electron. Okay, so apa kaitan valence electron dengan group? So kalau kamu pergi balik a few slides yang dalam bahagian group punya, kamu ingat tak tadi dia ada mention yang, okay, mesti tak salah, kalau S block and also D block, okay, so the group number adalah equals to the number of valence electron. Okay, tapi kalau dia adalah P block, okay, kalau P block pula, the group number adalah bersamaan dengan number of valence electron tambah dengan 10. Ingat tak tadi kita ada belajar ini kan? So kat sini kamu boleh determine the group number. Bermaksud in order for you to know the group number, you have to know the number of valence electron first lah. Okay, and also you have to know the elements is actually in which particular block. Because from there you will know that whether you have to add 10 ataupun tak perlu. Okay, the reason why we perlu tambah 10 ni sebab kan tengah-tengah tu tadi ada transition metal daripada group 3 sampai group 12 tu tadi. Kan ada transition metal kan, so that is why kita kena tambah 10 dekat situ. Okay,
So let's have a look at example then. So misalkan bagi 5 example and then you will have to try on your own. Okay, so example 1. So we have to classify the following element into appropriate group, period and block. Okay, so given here electronic configuration lah. Okay, so kadang-kadang mungkin kamu just diberi elemen dengan dia punya proton number. Okay, so you have to determine on your own. Macam mana dia punya electronic configuration dulu, and then daripada situ baru kamu boleh determine semua benda-benda lain lah. So apa Miss cakap tadi, kalau daripada group, period and block ni, benda first yang paling senang adalah kita nak cari dia punya period dahulu. Okay, so period tadi, so untuk yang elemen A ni, period dia adalah depends dengan the highest end value kan. So the highest end value, so as you can see sini 1, yang 2 ni dalam 2, and these two are in the 3. So 3 is the highest one, meaning period dia adalah period 3. Okay, and then next one is kita nak determine block. Okay, so kalau kita nak determine block pula, so block is the very last orbital yang kita isi. So the last orbital yang kita isi adalah 3p. Okay, so P bermaksud dia dalam P block. Okay, and then last kali adalah dia punya group. So kita nak determine the group. So group pula, okay, so kita kena tengok this whole thing. So 3s2 3p6 ini adalah yang kita panggil sebagai valence electron configuration kan. Okay, so untuk p orbital, dia dua-dua ni adalah considered sebagai the valence electron configuration. Okay, jadi kita just kena tambahkan lah yang bilangan elektron yang ada dalam 3s orbital and also 3p orbital. So the valence electron, kita tahu valence electron dia adalah 2 tambah 6, so kita ada 8. Okay, and then since it is in p block, so kalau p block ni kena tambah 10 ke tidak? Yes, perlu kena tambah 10. Okay, so kita boleh cakap, so this one is in group 18, tambah 10. Okay, so kita dapat dah lah. So element A is in period 3, and then it is in p block, and then it is also in group 18. Okay, and then the next one, next example here. Okay, so classify the following elements into group, period, block. Okay, so perhatikan dahulu electron configuration yang ada kat sini since it has been given to you. Okay, so kalau Miss, bahagian yang last kali ni, Miss akan rearrange dahulu because ini for S2 and then sini 3D kan. So Miss akan rearrange balik supaya 3D tu masuk dekat bahagian dalam. Okay, so kita just tulis balik. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Okay, so since the last part here, okay, so kita start dengan period dulu lah. Kita buat satu-satu. So period dia, okay, so period dia would be 4 because the highest end value yang kamu jumpa kat sini adalah 4. Okay, and then block dia pula, so since the very last orbital yang kita isi adalah 4p, okay, meaning it is in p block. Okay, and then the group pula, okay, so group pula it depends on the number of valence electron yang kita ada. So group, so kita cari dahulu the number of valence electron. So valence electron yang kita ada adalah 2 plus 7, so sorry 2 plus 5, so kita dapat 7 electron. Therefore, since it is in p block, so the group number is 17. So kita kena tambah 10. Okay, and then kita pergi kepada contoh example 3. Okay, so untuk example 3 pula, okay, so kalau kita tengok sini, kita terus nak determine period lah. So period, so kita tengok yang hujung sekali ni 4, so period 4 dan. Okay, and then block, so since dia adalah S yang paling tinggi kat sini, so it is in S block. Okay, and then kalau kita cari pula dia punya group number, so group number dia adalah depends on the number of valence electron. Tapi since it is S block, okay, so cuma satu ni sahaja the valence electron configuration. Okay, so
very obvious lah, the number of valence electron adalah 2. So automatically the group pun adalah group 2. Kita tak payah tambah 10. Okay, so akan dapatlah ini adalah position dia. Okay, P. Okay, so bila involve 4s specifically kalau 1s, 2s, 3s tak risau sangat. Okay, tapi kalau benda yang involve 4s, kamu kena be careful. Okay, kalau Miss akan check dahulu depan 4s sebelum dia. Okay, sebelum 4s ada tak D? Itu yang kamu kena tengok. Ada tak D? Kalau ada D, bermaksud is not as simple as this. Okay, tapi kalau tak ada D, ambil 4s tu sahaja sebagai the valence electronic configuration. Tapi kalau ada D, okay, kita akan tengok ni dalam the last example later on. Okay, so sebelum kita pergi kepada the last example, kita tengok example 4. Oh no, this one kita nak tengok example ni. Okay, bukan the last one. Okay, this particular example here. Okay, so example 4 here. So as you can see, last kita ada 4s, tapi just before 4s kita ada D. So jangan abaikan, meaning this whole thing here adalah the valence electronic configuration. Okay, so it's a bit different compared to the previous one, where the previous one, the last one yang kita isi adalah 4s. Okay, tapi for this particular electronic configuration here, sebenarnya yang last kamu isi adalah 3D. Kan, kalau kamu isi satu-satu balik setiap satu orbital ni, okay, the last orbital yang kamu isi sebenarnya adalah 3D. Cuma yang ni dia dah arrange. Dia dah rearrange the whole electronic configuration whereby the 3D dia letak depan 4s. Okay, but then keep in your mind the last orbital yang kamu isi adalah 3D. That is the highest orbital initially. Okay, but then now 4s adalah yang paling tinggi lah. So kamu tak boleh abaikan the D. So you have to take the whole thing sebagai valence electronic configuration. Okay, but then period dia tak affected. Period, still kita kena tengok the highest end value. So still the highest end value is 4. Okay, so ini dalam period 4. Okay, and then dia punya group, block kan, kita nak tengok block pula. So block pula, so kita kena tengok the last orbital yang kita isi kan. So the last orbital yang kita isi is actually 3D, D, bermaksud dia dalam D block. Okay, and last sekali lagi kita nak cari group. Okay, so group pula depends on the number of valence electron. Okay, so valence electron yang kita ada, so kena tambahkanlah elektron yang ada. So sini ada 3 tambah 2. Okay, so kita dapat 5 elektron. So if it is D block elements, do you have to plus 10? No, you don't have to. So automatically group dia dekat sini adalah group 5. Okay, so ini adalah logic lah kan, because D block elements is the one yang sama ada pada group 3 sampai group 12. Okay, so group 5 ni make sense lah untuk dia berada dalam D block. It doesn't make sense kalau ini adalah group 15. Group 15 tapi D block, it doesn't make sense. Group 15 tapi dalam S block, it doesn't make sense. Group 5 tapi dalam S block, it doesn't make sense. Okay, so you have to make sure your answers hanya logic. Okay, so boleh double check sebenarnya daripada situ semua. Okay, and last example here. Okay, so macam ini. Yang ni pun dia tak rearrange lagi. Kalau kita tengok hujung ni 4s2, 3d10, 4p6. Okay, so you just have to rearrange. Tapi kalau kamu malas nak tulis apa, Miss rajinkanlah diri untuk tulis ni. Okay, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6. So since p adalah the last one yang dia isi, okay, so kita tak adalah nak kena involve dengan d orbital. So maksud this whole thing here is the valence electronic configuration. Okay, and then now you can identify the period. So dia dalam period 4, and then dia dalam P block, because the last one yang kita isi adalah dalam 4p, and then the number of valence electron dekat sini adalah bersamaan dengan 2 plus 6 ada 8 electron. So since dalam p orbital, so you have to add 10. So dia dalam group 18. Okay, so settle dah. Okay, so now it's your turn to try on your own. So given here you have isotope notation dekat sini. So from this isotope notation, kamu kena tulis dahulu di electronic configuration,
It's up to you. You want to write down in SPDF notation ataupun orbital diagram. But I think for this one, it is easier for you to write down the SPDF notation, okay, because you don't have to draw the arrow one, okay. So just write down the electronic configuration in SPDF notation and then figure out which part is the valence electronic configuration, and from there you can determine the period, block, and also group, okay. So remember that period, it has to be between 1 to 18. Sorry, 1 to 7. Okay, period adalah yang row dia. Okay, and then block pula, it is either S, P or D because kita tak belajar pasal F. So, antara 3 sahaja. And then group, group barulah daripada group 1 until group 18. Okay, but make sure your answer hanya logic. Okay, which one sepatutnya yang boleh dalam S block, which one dalam P block, which one dalam D block. Okay, alright, so good luck and don't forget to submit your try this question.